Ito yung bahay ni Sir Aris. Pasok ka sa bahay ko, Sir Aris. Ito yung bahay ni Sir Aris. Ano to? Ni, patipay ni. Pani. Ito yung garahe. Ni, may films na eh. Ni, may films na eh. Balay na eh. Oh, may mayat na ni. Mayat ni. Ito ang bahay ni Sir Aris, oh. Ito ni. Bayang balay na ni. Yun, oh. Oh, ito na na yung vlogger. Pinuti balay ni. Eh. Pinuti balay ko. Ano eh? Ay, nani, Imin. Nimin, ito eh. Pasok ka sa bahay ni Sir Aris. Tignan mo ang bahay ni Sir Aris. Ano, kailan na ito, may kikat. Mga ni Sir Arison. Ay, nani, Imin. Oh, ano to? Ano to? Sir Aris. CDF. CDF. Oh, kita na CCTV ni. Ni CCTV ni. Tour ni ko to eh. Oh. Ano to? Sa si Imin. Ito eh. Kamo